Hi good learners, how are you today? I hope you are always healthy and happy. Welcome to englishforall.id. Nah, kali ini good learners kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan tentang scholarship interview yang sering muncul nih good learners. Nah, kali ini kita akan membahas dua pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama adalah, please tell me about yourself. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini good learners, berikut ini adalah model answer-nya. Okay. For example, thank you very much for giving me this opportunity. In this occasion, I would like to introduce myself. My name is Rizky Adrian. My academic background is in management program where I have my bachelor's degrees. Since the beginning, I really passionate about marketing management. For this reason, when I was on college, I have been conducted several researches regarding marketing along with my colleagues and my lecturers. Furthermore, I have participated on the community development in order to encourage smash women's entrepreneur in Bandung or small and medium-sized enterprises. Nah, seperti itu good learners. Jadi, yang pertama good learners harus tahu adalah untuk menjawab pertanyaan seperti tadi itu adalah always express your gratitude. Nah, ini adalah menunjukkan rasa hormat terhadap the interviewer. Karena kita tahu bahwa interviewer juga manusia, good learners. Jadi, selalu respon positif setiap pertanyaan yang diajukan oleh interviewer kayak gitu good learners. And the second one, yes, absolutely ya. Setiap pertanyaan seperti itu, tell me about yourself, pasti yang pertama good learners harus bilang adalah nama ya. Jangan lupa good learners, jangan nama orang lain, nama sendiri. Nah, dan yang harus good learners tahu bahwa sampaikan nama full atau your full name kayak gitu good learners. And the third one, your educational background ya. Untuk mengambil program di S2 misalkan lewat beasiswa tadi, good learners harus bilang atau kasih tahu interviewer S1 good learners itu atau bachelor's degree yang diambil ini adalah apa dan mencoba mengambil apa kayak gitu good learners. And then your interest. Nah, this is really important. Why? Because your activities or your interest ini harus berhubungan dengan your educational background kayak gitu. Jadi setiap aktivitas yang good learners lakukan itu berhubungan gak sih dengan your educational background kayak gitu. And then yes, really supported by your educational background. And the last one is research experience and community development. Nah, research experience ini good learners, ini value-nya itu adalah interviewer ingin tahu bagaimana sih track record your academic track record itu di kuliah tuh seperti apa sih? Apakah aktif ataukah pasif? Good learners gak punya research experience kayak gitu. And then community development itu value-nya. The interviewer mau tahu nih good learners, pengabdian good learners terhadap masyarakat itu seperti apa. Jadi kalau community development ini lebih ke social good learners. Research academic experience, research experience is academic and community development is social. And let's move to the second questions. Tell me about your future plan. Nah, untuk menjawab soal seperti ini atau pertanyaan ini, berikut adalah model answer-nya. For example, for my future, I would like to take a step further to become a good professional in marketing management sector for the lifelong learning journey of the new generations. Currently, I have an experience as a marketing staff in one company that focus on advertising. From that time, I realized that marketing is the most pivotal part of the continuity of one company, either in big or small company. As I already mentioned before, I want to be a professional in my field of interest. In order to accomplish my dream, I intended to build marketing consultant company which is focused on helping small and medium-sized enterprises in Indonesia toward international trade era. Nah, seperti itu good learners. Nah, untuk menjawab soal yang kedua atau pertanyaan kedua tadi about your future plan, first you have to be focused and specific about your vision. Nah, jadi good learners jangan mengawang-awang nih good learners. Jadi bahwa dengan mengambil S2 atau program apa yang akan good learners ambil lewat beasiswa ini, saya akan gini. Jadi aplikasinya itu seperti apa itu jelas good learners. Tapi jangan mengawang-awang misalkan saya akan membangun monumen terbesar di Indonesia. Nah, itu terlalu mengawang-awang contohnya good learners. And then correlation. Nah, correlation itu adalah bagaimana program yang good learners ambil itu mau diaplikasinya seperti apa kayak gitu. Dan
Ya, ini jelas hubungannya kayak gitu, correlation. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, good learners, here are some tips and tricks for you. First, selalu respond positive setiap pertanyaan yang diajukan interviewer, karena kita tahu bahwa, ya, the interviewer juga manusia. Jadi, good learners selalu respond positif pertanyaannya. So always say thank you, kayak gitu, smiling, and then and the second one, give the full answer. Nah, give the full answer di sini maksudnya jangan jawab dengan singkat, tapi dengan penuh atau full kayak gitu. Jadi detail, good learners, itu elaborasikan setiap personal information good learners terhadap interviewer kayak gitu. And then the third one, pahami setiap pertanyaan dengan cermat. Nah, maksudnya pahami pertanyaan dengan cermat adalah good learners harus mengetahui inti dari apa sih yang ditanyakan oleh the interviewer kayak gitu. Jangan sampai good learners ditanya A, jawabnya B, kan nggak lucu kayak gitu. And the fourth, selalu jaga konsistensi atau kejelasan visi. Nah, good learners ini penting karena ini memperlihatkan good learners mempunyai visi yang jelas, tidak mengawang-awang kayak gitu. Dan konsistensi juga terlihat ketika good learners ingin begini, tiba-tiba kalau misalkan tidak konsisten ini jadi kok ini beda ya kayak gitu. Interviewer akan mengetahuinya. And then always mind your gesture. Yes, I know this is such a great pressure for you. Ya, ini adalah tekanan yang berat untuk interview ini. Tapi good learners coba simpan nih tekanan berat itu di rumah, di brankas atau di lemari, kunci dengan rapat. Lalu pas keluar rumah mau interview, good learners cheerful, friendly, and then ceria ya. Dan always smiling. Tapi ingat good learners, jangan smile atau ketawa sendirian ya. Ajak ketawa yang lain ya. Interviewer ajak senyum gitu. Okay, I think that's all. Thank you very much for you joining me. For more videos, check out our website englishforall.id.